Pemirsa, ketegangan kembali pecah di Selat Hormuz setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan. Konflik yang sebelumnya mendekati akhir kini justru semakin terbuka lebar kembali. Lalu akankah situasi terkini di Selat Hormuz menjadi awal perang laut terbuka? Dan bagaimanakah nasib proses negosiasi tahap 2 yang terus diupayakan Pakistan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kamis 7 Mei 2026, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan rudal ditembakkan ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di timur Selat Hormuz. Dalam video yang dirilis menunjukkan seorang anggota IRGC menempelkan stiker pada rudal dengan frasa dan dia mengirimkan burung-burung dalam kawanan melawan mereka, serta untuk mengenang para siswi minap yang gugur, merujuk pada serangan sekolah perempuan yang mematikan di awal perang pada Februari 2026 lalu. IRGC menjelaskan serangan rudal itu terpaksa dilakukan karena Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata dengan kembali menembak kapal tanker Iran yang bergerak dari perairan pesisir Iran di wilayah Jaks menuju Selat Hormuz, serta kapal lain yang memasuki Selat Hormuz di seberang pelabuhan Fujairah Uni Emirat Arab. Akibatnya, IRGC terlibat baku tembak dengan Amerika Serikat di Pulau Qesem di Selat Hormuz. Pernyataan IRGC ini dibenarkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM menyebut sebuah jet tempur Angkatan Laut AS jenis FA-18 Super Hornet melumpuhkan kemudi kapal tanker MT Hasna setelah awak kapal mengabaikan peringatan dari militer AS. Serangan baru AS ini kembali menunjukkan kondisi kontradiktif dari pengumuman Washington yang memutuskan menghentikan operasi Epic Fury. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Presiden AS Donald Trump meluncurkan program kebebasan atau Project Freedom yang bertujuan untuk mengawal kapal komersial melintasi Selat Hormuz. Belakangan, Project Freedom ala Trump itu dihentikan dan hanya berusia sehari. Lalu apa alasan AS kembali menyerang Iran di tengah keputusan menghentikan operasi Epic Fury? Presiden AS Donald Trump menjelaskan rentetan serangan baru AS ke Iran di Selat Hormuz merupakan peringatan kecil untuk Iran. Lantaran Iran tidak juga menandatangani kesepakatan dalam proses negosiasi tahap 2. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Atas situasi terkini tersebut, Iran kembali mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk menghalau drone musuh. Teheran kini dalam status siaga tinggi. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan Iran tidak sedang melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Menurutnya, seluruh komunikasi antara Teheran dan Washington dilakukan secara tidak langsung melalui mediasi Pakistan. Pembahasan terkait isu nuklir tidak termasuk dalam agenda komunikasi tersebut. Menurut Iran, pembahasan yang dilakukan hanya mencakup penghentian perang, pengelolaan, dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz, pembayaran kompensasi atas konflik terbaru, pengakuan hak-hak Iran, serta pencabutan sanksi ekonomi dan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Teheran. در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی‌ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیغام‌هایی میبرند، پیغام‌هایی میارن و به دنبال در واقع شکل یک توافق هستند. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی‌ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم.
ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز. Pernyataan tersebut sekaligus membantah laporan sejumlah media internasional yang menyebut Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan melalui sebuah memorandum 1 halaman untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi perjanjian baru. Tapi media Iran menepis laporan itu dan menyebutnya tidak akurat. Pemerintah Iran dikabarkan belum memberikan jawaban resmi atas proposal terbaru yang diajukan Amerika Serikat melalui mediator Pakistan. Kini ketegangan di Selat Hormuz mencapai titik didih. Di saat Iran mengklaim jalur diplomasi masih terbuka melalui mediator Pakistan, Donald Trump justru lagi-lagi melempar ancaman jika kesepakatan tidak segera ditandatangani. Apakah dengan serangan baru AS ke Iran di Selat Hormuz berpotensi memupuskan proses negosiasi tahap 2 yang tengah diupayakan Pakistan? Analis geopolitik Dina Sulaiman menilai Amerika Serikat masih berupaya terus menekan Iran dengan eskalasi terbatas. Sedangkan Iran sendiri juga masih melawan dengan melakukan serangan balasan. Situasi ini mengindikasikan perang antara AS dan Iran masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.